तू शाहे गूबा तू जाने जाना, तू शाहे गूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे गूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, किताब तेरा। तू सबसे आवल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवा में तुझको, मिला है हुस्ने दवा में तुझको। है उम्री लाखों बरस की तेरी, है उम्री लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। আল আমিন বারিয়া দর্শে নিজামে কামিল মাদ্রাসার ঈদ পুনর্মিলনী ও দোয়া মাহফিলে বিশিষ্ট শিল্পপতি, শিক্ষানুরাগী, মরমী গবেষক, পিএইচপি ফ্যামিলির সম্মানিত চেয়ারম্যান আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবের আগমন উপলক্ষে প্রাণঢালা অভিনন্দন। মাদ্রাসায় পড়লে আলেম হয়, কিন্তু ফকিরের খেদমতে ওলি আল্লাহ হতে। আপনারা তো ভাগ্যবান, আপনারা মাদ্রাসার এলেম ওলেম করতেছেন, আবার আমাদের যে জেলা ফরজ মিরে মজলিস ওনার নেগাহে করম আপনারা পাইতেছেন। সুবহানাল্লাহ, নূর আলা নূর। ना किताबों से ना वायदों से ना जग से दिन पैदा होते हुजूर की नज़रों से। আল্লাহ ইকবাল বলছেন, তোমরা দিন ধর্ম শুধু কিতাবে তালাশ করো না, কিতাব পড়লে নলেজ হয়, ইনফরমেশন হয়, আকল হয়, কিন্তু সত্যিকারের দিন জানি হয় बुजुर्गों नजरे करम दिए। जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। আল্লাহ তুমি আমার এমন একটা জিন্দেগি দাও যে জিন্দেগির মধ্যে তোমার ইয়াদগারি আছে, আমার এমন জিন্দেগি থেকে মেহরুম করো যে জিন্দেগির মধ্যে তোমার ইয়াদগারি নাই, সুফিয়ে কালাম আউলিয়া কালামের খাকর নাই। আল্লাহ আমার এই জিন্দেগিতে কি করো ফানা দাও। দয়াল নবীজি বড় যুদ্ধ জয় করে আসতেছেন সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে। নবীজি বললেন, আমরা ছোট যুদ্ধ জয় করলাম, এখন আমরা বড় যুদ্ধ জয় করার জন্য যাইতেছি। বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা তো সবচেয়ে বড়। বলে না না, বড় যুদ্ধ হইছে আমার নিজের মধ্যে যে খারাপি আছে সেই খারাপিকে জয় করা, সেটাই হচ্ছে বড় যুদ্ধ। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे अल आमीन बारिया दरसे निजामी कामिल मदरसा को विजिट करने के लिए आया सभी मोहम्मद मिजानुर रहमान मद्दजलाली अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस अल आमीन बारिया दरसे निजामी कामिल मदरसा
ये बांग्लादेश से पहला मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामना तक पहुंची है, दर्जाए सामना यानी दौराए हदीस की तदरीस चल रहा है। बांग्लादेश से अभी तक कोई दर्जाए सामना तक नहीं पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम बहुत खुशनसीब है कि इस मदरसा को जिसने तासीस किया वो से अहले सुन्ना पीर तरीक़त सैयद बदरुद्दोजाबारी की तमन्ना आरज़ू उनका सपना है कि दरसल निज़ामी को तासीस किया जाए। इसलिए ये दीगर मदरसा है, इसमें हुकूमत करिकुलम को पढ़ाने के लिए आलिम नहीं बनेगा, सिर्फ आलिम बनेगा दरसे निज़ामी मदरसा से। सुभान अल्लाह। मैं तेरे हुस्नो बयां के सदके, मैं तेरे मीठी जुबां के सदके, मैं तेरे मीठी जुबां के सदके, बरंगे खुशबू दिलों पे उतरा, बरंगे खुशबू दिलों पे उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा। আমি আপনাদের সকলের কাছে মিনতি রাখি, এত সুন্দর একটা পরিবেশ আমার বাবাজি করে গেছেন, সাজি বাবা আর হুজুর দেখাশোনা করতেছেন। আপনারা মনে রাখবেন, আপনারা ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। আমি 100 টাকার গোলামিতে জীবন শুরু করছি আজিজ বাচ্চু, মাসে 100 টাকা বেতনের চাকরি দিয়ে জীবন শুরু করছি। আমি আমার পীর মুর্শিদ হযরত শাহ সৈয়দ আব্দুল সালাম ইসাপুরী রহমাতুল্লাহ আলাইহি মাঝবান্ডাসীর বাবাজান কেবলার খলিফা, ওনার কিতাবের মধ্যে আমি 5 টাকা করে কিতাবের খান্ডে টাকা দিতাম। কয় টাকা? 5 টাকা। বিপদ মানে কি? আমি কঠিন বুঝি না, আমি খাবো না, কিন্তু হুজুরের দরবারে 5 টাকা আমি দেবো ইনশাআল্লাহ প্রতি মাসে। আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন, আমার কোনো বান্দা যদি আমার পথে আমার মহব্বতে 1 টাকা দান করে, 2 টাকা 5 টাকাও না, 1 টাকা, এর উপমা এর মিসাল হলো তিনি জমিনের মধ্যে একটা গাছের বিচি পাতলেন, সেই গাছের বিচি থেকে একটা গাছ হইল, সেই গাছের মধ্যে 7টা ডালা হইল। আল্লাহ বলতেছেন আমি প্রত্যেকটা ডালার মধ্যে 100 করে ফল দেব। সুবহানাল্লাহ। 1 ডালার মধ্যে 100, 7 ডালার মধ্যে 700। আপনি কিন্তু দিচ্ছেন 1 টাকা। खुदा की कुदरत ने डाले रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहाँ में लाखों है तूरे बनते, जहाँ में लाखों है तूरे बनते, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। नबी अस्हाब नबी और शुहदाए किराम गोले बागे रिसालत पे लाखों सलाम, मारे गाए रिसालत पे लाखों सलाम, जलवा गाए नबूवत पे लाखों सलाम, मुस्तफा क़िबला शाह जीवारी
मौला ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल